Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li tahmil balaya wal musalli fi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut bab tentang mayit. 2 minggu lalu kita bahas bagaimana memandikan mayat, mengkafani, kemudian menyolatkan. Berikutnya adalah mengubur mayit. Wa yudfanu fil lahdin mustaqbilal qiblati. Dan dikuburkan mayit itu di luang lahat, di liang lahat dengan menghadap kiblat. Dari riwayat Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala fi marḍa mautihi al-fitu lilahdan wa sabu 'alaiha labana nasbah kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata menjelang wafatnya ketika lagi sakit, buatkanlah liang lahat untukku, buatkanlah liang lahat untukku, dan buatlah bangunan di atas kuburku dengan al-labnu nasbah, dengan bangunan terbuat dari batu bata, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperbuat atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki napa pesene Sa'ad bin Abi Waqqas nalikane badhe sedo. Wong sobu niki mboten diunduk-unduk. Jadi niki wong sobu alaiya labnan, buatlah bangunan terbuat dari batu bata di atas kubur sana. Niki maisan, nisan, bukan nopo dibuat congkok, bukan dibuat congkok. Atau ada yang menerjemahkan dibuat bangunan, konon daleme Kanjeng Nabi, di kuburane Kanjeng Nabi itu ya di dalam rumah. Bangunannya gede gitu. Tetapi tempat di mana dikuburkan itu mboten diunduk-unduk. Hanya ya diunduk-unduk tapi mboten terlalu dhuwur. Terus diberi nisan.
sebagaimana yang diperbuat terhadap kuburnya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki walahtu wa syaqqu tahta jambil qibalain minal kubri. Niki Pak, namanya luang lahat. Yang lahat itu adalah lubang di bawah salah satu sisi dari kubur. Niki Pak, niki sing apik niku ngoten kan. Nah, mendemong mati niku digekne luang lahat. Nggih. Luang lahat niku digesrong sini. Diko kotak ngeten mantu-mantu digesrong nyamping. Gesrong nyamping mungkin mayite dilebokne mriku terus ditutup. Nah, teng Surabaya ya empok-empoke lahat. Dicekek mriku mari ngono di kayu. Nika ya empok-empoke lho soalé tanah Surabaya nek sampean kesrong kok amblek. Ini asline nek contone ngoten. Pun Kanjeng Nabi nggih ngoten, Pak. Kanjeng Nabi itu disarekno teng kene mriko pundi niku Madinah. Wallahu alam Pak, iki ya ora enek wong karena tidak terlihat kuburannya. Cuma tak dianu ngoten kuburane Kanjeng Nabi niku ngeten Pak. Nggih. Iki madhep ngulon. Ngeten posisi ini kuburan telu sejen. Bentuke ngeten iki. Jadi sing niki Kanjeng Nabi, sing niki Sayyidina Abu Bakar, niki Sayyidina Umar. Mboten lurus ngeten, Pak. Tapi ngeten. Jejeran. Ngeten nggih. Niki sedaya niki kuburan telu niku di bawah satu bangunan. Makanya niki termasuk boleh, Pak. Diwehi cungkup niku oleh. Tapi syaratnya nggih niku wau Pak nggih. Dudu napa niki sitok ndil diwehi cungkup ngoten mboten. Akeh diwehi cungkup ya sak gedene omah niku mboten napa-napa. Iki ane nah sitok tok nggih oleh sebagian ulama olehne. Sidil dicungkup nggih. Asal sebagian ulama asal. Pun ini yang terjadi di napa niku di kuburnya Kanjeng Nabi. Makanya jenengan naik temriko ziarah kubur Nabi. Niku ngeten. Sing mriki kosong Pak niki sik kosong. Makanya mriki kosong, mriki sampinge niki rondo. Sampinge niki rondo dan niki sik kosong. Mulane nek jenengan ziarah kubur niku liwatin mburi mriki. Liwatin mburi pun dikene dalan niki. Mulane nek teng ngene rondo mriki niki sik enten rada adoh kali kubure Kanjeng Nabi nek jenengan pas salat teng ngene rondo. Niku lah mungkin nak mun bar ing rondo biasane di kan medal niku nggih liwat ngarepe niki. Mulane mungkin kali ziarah kubure Kanjeng Nabi. Lah niki jenengan ningali teng ngene gambar-gambar niku kan enten telung plong. Telung plong ngarep dhewe, plong tengah, plong sing sebelah kanan dhewe. Niki nggih. Makanya nek jenengan nguluk salam teng Kanjeng Nabi niku teng plong sing tengah. Sing tengah ini enten bolongan-bolongan ngoten. Enten bolongan-bolongan. Niku kaligrafi lah tengahnya enten bolongan. Dengan pirsani niku bolongane niku sing sebelah kiri bolongane sitok ndil. Di sebelah kiri. Mungkin sing plong sebelah kanan kaya model lawang-lawangan ngoten tengahnya enten bolongan. Mungkin jenengan tinggal teng YouTube teng kene. Ya tinggal ngoten. Dan mriku enten tulisane assalamu huna ditulis huna assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah huna.
Terus dure guna assalatu wassalamu ala Abu Bakar. Assalamu alayka ya Rasulullah guna assalamu alayka ya Abu Bakar guna assalamu alayka ya Umar guna. Jadi rong niki sak plong ngeten iki enten tulisane teng niku. Niki nek kangge salam kangge Rasulullah di sebelah mriki, di sebelah kanan niki salam kangge Abu Bakar kali Sayyidina Umar. Nah, niki nek arep budal tak tutui. Nah, orang budal cek angen-angen jam budal ya. Muga-muga tak dongane jamaah kene iso budal haji umrah kabeh. Muga mabrur kabeh. Artinya napa Pak? Kuburan iki diwehi bangunan ngoten niku angsal. Cukup. Cuma niki mboten diunduh-unduh terlalu tinggi. Diroto niki luwih pun niku carane ngubur ngoten niku wau di sing apik niku digesrok. Niku diarani luang lahat. Nek kene dhewe senes nek tenggen kula mboten luang lahat, Pak. Tenggen kula nang desa Jogorogo. Ini mriku zaman cempuri biasane. Nggih. Diwehi kalenan tengah. Tengah kuburan duduk meneh nggih di koyo kalenan tengah kotak gitu. Dan mungkin mayite dikek mriku diiringno pas sak awake ngoten. Ngoten terus ditutup kayu. Dan tutupe kayu bentuke limasan. Soale lek serong ngandhap niku ora sak gedene awak, kira-kira nggih namung 3 mrapat awake niku. Kedun ngoten terus kene papan-papane dibentuk kaya limasan ngoten. Niku templene ngoten terus diurus. Soale tanahe nggih nek mriki digawe ngoten metu banyune. Ngoten lha nggih pripun nggih Surabaya ngoten niku. Nggih kula mboten mriki. Oleh mawon ngoten niku. Pun wa yusalu min qibali ra'sihi birifqih. Niki Pak. Nak nglebokne mayit tenggene jero kubur niku dilakokne mayit niku boten dilakokne sikile. Artine dianu mayite ngoten ya. Niki min qibali ra'sihi dari arah kepalanya. Nak nglebokne mayit niku saka sirah. Boten miring ngeten jane niku. Sing akeh-akeh kan miring ke samping. Nah niki jane asline tertib teng kene hadis ngoten. Jadi mayite ngeten dari arah kepala niki kok kidul. Jadi kok kidul dilakone ngalor. Nah iki mriki mboten kenging ngetan dilebetne ngulon. Dan ini nak tenggene sunahe niku ping mriko ping kidul dilebone arah ngalor. Mungkin temen wonten sinampani dimulai dari kepalanya, badannya, kakinya terus lagi dilebone. Sunahe ngoten ya. Niki dalile ruya Abu Dawud bisnadin sahih dengan sanad yang sahih anna Abdullah bin Yazid Al-Hukami As-Sahabi Adhola Haris Al-Qabra min qibali rijlil qabri wa qala hadza min as-sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Yazid Al-Hukami As-Sahabi. Ini termasuk sahabat. Sesungguhnya Abdullah bin Yazid ini memasukkan Haris, mayitnya Haris ke dalam kubur dari arah kakinya kubur itu kakine wonge kakine kubur artinya apa sirahe niku apa dimasukkan dari arah kakinya kubur. Terus langsung mengatakan kata Abdullah bin Yazid hadza minas sunnah, ini termasuk sunnah. Oke.
Ini saged dipraktekne nyai. Tapi nggih kadung awake dhewe kadung adat. Pokoke atau mriki nggih sing paling penak piye ngoten mawon soalé kan sebelah ini kan nggih kathah maisan-maisan ngoten niku dadi repot nggih. Repot. Pun saecone mawon tapi nak saged seperti itu nggih. Kula Mas makamne Mas IP nggih ngoten niku. Nggih ra iso. Nggih akhire nggih kok sampe. Ngoten iso posisine mboten penak. Pun niku wa yaqulu alladzi yulhituhu bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika meletakkan mayit ke dalam liang lahat tadi sambil membaca bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ku dongane mlebokne mayit teng jerone liang lahat. Niku nek mun wis sidukno atau mriki mergo gathik liang lahat nak pun wis ditata plek ditata diiringne nika ketika nata niku karo maca niku bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalile napa ruya Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu an Abi Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada al mayyita fil qabri qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW apabila meletakkan mayit di dalam kubur, jadi meletakkan mayit, jadi mayit itu pasti dekek gitu, diseleh, maka membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, boleh Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, boleh Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Niku dalile ngoten nggih. Wa yuja'u fil qabri ba'da ayu ammiqa qamatan wa bastatan. Dan ditidurkan miring mayat itu di dalam kubur setelah artinya digali sak dedeg sak pengawe. Niku ngoten. Napa Pak? Niki dalile ai qadra irtifa insani muqaddilit tuli rafa yadai ila a'la. Niki Pak jane niki sunai niku tak ndodo niku dhuwure sak dedeg sak pengawe. Iki jenengan ngadeg tangane ngeten. Cuma sebagian ulama niku menerjemahkan sak dedeg sak pengawe niku ngeten. Daplang ngeten. Jadi sak dodo. Nah aslinya memiliki, nah menurut Syekh Mustafa niki qadra irtifa'i insanin muqtadiri tauli rafi'al yadahi ilal a'la. Niki nak menurut Syekh Mustafa niku jane duduke niku kira-kira orang yang normal ya, orang yang dalam arti wong sing tokoh banget utawa wong sing pendek banget boten. Wong sing normal iku ngadeg tangane ngawe ngeten. Sedalam itu sesungguhnya sunnah ngubur mayit. Tetapi minimumnya Pak, kuwi pun disampaikan di depan. Minimumnya ngubur mayit itu adalah satu sing penting niku umpama mayit niku bosok ambune mboten metu. Minimumnya niku. Sing kedua niku tidak akan digali oleh binatang buas. Jadi napa namanya dikubur menghindari digali binatang buas sejauh itu si penting kalau dua syarat itu terpenuhi mboten napa-napa. Makanya kedalaman berapapun ngubur monggo. Tapi sunai niki jane sak dedeg sak itu sunnah. Sami ngeten iki Surabaya nggih padha digawe sakmono. Banyune banjir. Lah wong sakmene wis banjir ya. Oh. Renang mayite ning jero kambang. Lah ngoten iki.
Makanya monggo, tapi nggih niku wau minimumnya adalah bau andekan busuk niku mboten sampai metu, terus terhindar dari binatang buas. Terus Ruya Abu Dawud wa Tirmidzi qala hasan sahih an Hisham bin Amr radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qatli Uhudin ifiru wa ausi'u wa ahsinu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari Hisham bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda di dalam menguburkan jenazahnya para sahabat yang meninggal di Uhud. Nabi sabdanya ikhfiru, jadi galilah, wa ausi'u dan luaskanlah, wa ahsinu dan baik, buatlah yang baik. Jadi ini Nabi ngoten kan napa ngeduk diken ngambakno. Ausi'u niku maknane loro, Pak. Ambakno ya jerokno. Terus wa ahsinu gawenen sing apik. Nggih. Artine masya anu niki ya aja asal-asalan lah. Ngubur mayit masya padha-padha diuruk nggih. Padha-padha diuruk ya dikotaki sing rata lah. Aja sampe miring gitu pating kecotot ngisore ya gawenen sing apik. Ya kaya wong nurokne wong urip maksude. Aja sampe nggih niku sik gak karo-karoan. Wong nek daerah-daerah yen kula niku kadang-kadang niku napa tanah gelombang-gelombang. Yo sampe rata. Kawan itu sekiranya nyaman. Nyaman. Lupa apa krasa nggih pokoke jenengan rasane dhewe umpama sampean turu ning kono krasa nyaman. Maka buatlah kuburnya sebaik mungkin. Luangane maksudnya ngoten. Pun berikutnya Pak, wa yusaqqahul qabru wala yubna alaihi wala yujassasu niki Pak. 5 Linahi an hadza rawa Muslim wa wali anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu qala li ibn al-Hayyaj al-Asadi ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu ala tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan selain dari Imam Muslim, sebenarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Hayyaj al-Asadi, apa yang dikatakan Sayyidina Ali, bukankah aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku? Jadi ini pesan Ali kepada Abi Hayyaj al-Asadi, bukankah aku mengutusmu sebagaimana dulu Rasulullah mengutusku? Apa pesannya Nabi? Pesannya Nabi, janganlah kamu meninggalkan gambar patung kecuali kamu harus menghancurkannya. Iki Pak, pesannya Kanjeng Nabi niku mboten oleh gawe patung. Janganlah kamu dan tidaklah kamu meninggalkan patung kecuali kamu harus menghapuskannya, menghancurkannya. Artinya gambar-gambar sing duwe nyawa niki mboten bareng asline. Perintah Nabi diken menghapus atau menghancurkan. Nak gambar ya diusep. Nggih. Nah, wujude patung ya diken menghancurkannya. Yang jauh Pak. Nang omah aja ngopeni patung nggih. Gambar ya napa? Gambar api nggih mboten usah, gambar sing duwe nyawa, gambar masjid monggo. Soalnya napa malaikat rahmat mboten mlebet teng griya
sampeyan hati-hati nggih. Enten wong Pak sambatan teng kene kiai iki crita. Pak Yai keluarga kula niku kok gegeran mawon. Pripun ben kula niku sak anak bojo niku cek tentrem ning omah. Dikane kiai no, kiai paham Pak. Omah iki gegeran iki soalé omahe kebot setan. Wis ning omah kok isine gegeran tok, bojo gegeran karo anak. Bojo karo suami istri gegeran ae, suami istri gegeran karo anake. Niku napa teng jero isine setan omahe. Nah, isine malaikat mboten. Napa sing marai ngeboki omah kok isine setan soalé teng jero omah niku niku Pak. Di antarane enten gambar lan patung. Enten wong gegeran ngoten niku lapor teng kiai, akhire kali kiai napa? Lah omahmu apa ana patunge teng jero? Nggih, kathah. Sing krena, nek pun gak gelem buang ya sing krena. Pokoke cok ketok kayak ning gudang kono sing krena. Mari ngono kon nang mlebu omah ngucapno salam. Masih ning omah iku gak enek wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora-orane assalamualaikum mlebu omah. Jenengan nang mlebu omah ngucapno salam, setan metu saka omah sampeyan. Iku ngoten. Makane wis iku praktekno ngoten. Lho ngoten Pak, dipraktekno niku Pak. Akhire ora sampe sak wulan marane teng kiai. Alhamdulillah Yai. Pun adem teng griya. Ya ngono. Lan ngoten nggih. Nabi pesene supaya jangan membiarkan gambar atau patung kecuali menghapuskan atau menghancurkannya, dan janganlah meninggalkan kubur yang ditinggikan kecuali meratakannya. Niki Pak, niki kuburan ini sunait roto kalih lemah. Ini roto kalih lemah, mboten diunduk-unduk. Sunait roto. Tapi sakniki nggih masih wonten kene Mekah nggih diunduk-unduk. Tapi unduk-unduke mboten terlalu dhuwur, Pak. Mboten terlalu dhuwur. Teng kene riyen blas mboten enten unduk-unduk teng kene makam Baki. Nggih, menika nanti ndak haji umroh nggih nak teng kene Mekah niki enten makam Maklah. Cedhek yen ing Masjidil Haram lampah mawon. Insyaallah mboten atuh. Nak makam Baki niku sakniki langsung nggih teng kene latare Masjid Nabawi niku nyambung kalih makam Baki. Nak biyen mboten nyambung Pak biyen. Biyen makam Baki niku kelet-keletan embong. Embong gede ngoten lagi nyebrang teng niku nembe makam Baki. Sakniki embonge pun ditutup. Embonge saiki lewat bawah tanah. Jadi lewat latar ning ngisor latare Masjid Nabawi ini embong gede ning ngisor. Jadi gak ketok mlebu terowongan ngoten Pak, kendaraan bis barang niku. Makane sakniki niku dadi embonge dadi latare napa Masjid Nabawi, embonge didekek ngisore latar. Dan iki nyambung kalih makam Baki. Lah teng Baki niku sakniki mun napa niku nggih diwe unduk-unduk, Pak. Diwe unduk-unduk terus diwehi napa niku watu napa Pak? Watu krikil niku lho Pak, Tesla. Nggih Tesla niku. Diwehi krikil Tesla kekire ngecor niku. Terus diwehi nisan 1. Mun ditata rapi kan. Terus niku jalan di antara kubur-kubur pun dipamping.
Jadi lalu masuk sana. Tapi tetap nak tenggene Mekah sing oleh ziarah kubur hanya laki-laki, perempuan tidak boleh ziarah kubur. Niku nak tenggene mriko. Dan jenengan yo nopo nggih donga kota katul. Perempuan boten oleh ziarah kubur. Soalnya memang enten dalil yang melarang perempuan itu untuk ziarah kubur. Itu dalil itu yang dipakai oleh mereka. Walaupun sesungguhnya ada dalil lain yang membolehkan. Bahkan ini wau makom Kanjeng Nabi niki wau Pak. Sing jejer telu niki wau Pak. Niki kan pertama Kanjeng Nabi sedo. Niki ngeten datang mriki niki kamar Pak. Kamare sinten? Kamare Bunyai Aisyah sebelah mriki. Ing jero omah Pak. Akhirnya Pak niki Pak nalikane Sayyidina Umar sedo nyuwun di sadurunge sedo niku pesen pengen dimakomne teng mriku. Akhirnya dimakomne Sayyidina Umar teng mriki. Niki mbiyen kamar niki Pak niki mboten enten kordene Pak. Begitu Sayyidina Umar sedo dimakamne teng mriki kalih Sayyidatina Aisyah niki diwehi korden. Lho, Pak niki artine napa? Wong wedok ya oleh ziarah kubur ngoten lho. Lah niki sak omah ora mau ziarah, Pak. Sak omah. Mulane dalil yang yang melarang ziarah kubur itu memang nah ulama-ulama Syafi'i itu apa namanya dengan kenyataan ini membolehkan wanita untuk ziarah kubur. Nah, tenggene mriku orang-orang Wahabi melarang wanita untuk ziarah kubur karena pernah Nabi melarang. Dan niki termasuk dalil lagi Pak, orang mati itu perlakuannya seperti orang hidup. Nggih, Bu nyun sewu jenengan nak lewat wong kuburan. Yang kuburan masuk kuburan nggih jamelo mekeno. Gawe mekeno mukena dipakai aja sampai nyun sewu lewat dhuwur kuburan ore-ore nggih niku masih wong niku wis mati soalnya napa riyen Aisyah niku niki napa Sayyidina Umar niki senes mahramnya nah Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar niki mahrame Abu Bakar bapake Kanjeng Nabi suamine jadi ini mriku tidak dipasang korden itu wonten bahkan awake dhewe nek tenggene mriku tenggene Masjid Nabawi ketika kita ziarah kuburnya perasaan kita Pak perasaan kita seperti Nabi masih hidup makanya nak nguluk salam teng Kanjeng Nabi niku assalamu alayka ya Rasulullah semoga keselamatan tercurah atas semoga rahmat tercurah atas engkau ya Rasulullah. Awake dhewe mboten namung Kanjeng Nabi, Pak. Awake dhewe nak ziarah kubur, Pak. Dongane napa? Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Niki dongane ketika kita ucapkan salam kepada ahli kubur. Semoga keselamatan atas kalian seolah-olah adep-adepan. Oke. Itu begitu. Makanya penting awake dhewe niki ngeten. Nah, ketika kita ini adabnya ketika kita ziarah kubur. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu nak ziarah Wali Songo niku nggih usahakan masuk kuburan niku nyun sewu ibu-ibu ya gawe mukena lah nggih aja sampai engko lali. Masuk gak ziarah kubur ya gawe mukena terus. Kalau di apa enggak ada kalau di berhadapan dengan wanita yang bukan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian kubur itu sunahnya rata. Okay. Walaupun kubur Nabi juga agak tapi sedikit Pak. Nak jenengan arep
dhuwurne kuburan nggih, dhuwurna nika niku aja dhuwur-dhuwur, nggih sekedar unduk-unduk ngoten mawon diberi nisan. Pun nah ngene maratuwa kula di kuburane dikothak ngoten terus rata. Dikothaki kali anu ngoten bata nggih diiris. Tapi bentuk dikothak, mantun dikothak terus niku rata. Nggih kubure bapak kula nggih didamel ngoten. Jadi mboten diunduk-unduk. Kenapa? Karena Nabi mengatakan disuruh kubur itu rata. Niku sunah ngoten. An Jabir radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabru wa yuqada alaihi wa yubna alaihi. Niki. Karena dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang untuk membangun kuburan dengan batu bata. Niku jane yo gak oleh. Wa yuqada alaihi. Wa yuqada alaihi dan meninggikan wala wa ayyubna alaihi dan membangunnya. Niki Pak asli ini mboten oleh dikejek, Pak. Jadi ora oleh dibangun, ora oleh dikejek. Ayu jasosa yugau alaihi al jasu. Lah niki Pak. Ayu jasosa niku ora oleh dikejek. Ora oleh dikejek. Wa huwa ma yusama bil jabsain. Fama baluka biwad'ir rohom wa nahwihi. Tetapi kalau meletakkan nisan saja tidak apa-apa, dan dengan juga kalau meletakkan kerikil-kerikil saja tidak apa-apa. Wa rahmul qabri wa tazayyinahu. Demikian juga dilarang ya, tadi dilarang gawe kejing, dilarang napa niku menghias kuburan. Ba'da hadzal nahyu as-sharihu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki dari hadis ini bahwa kubur itu dilarang dihias sedemikian rupa. Masyaallah. Kuburane nggih. Nak ruangane enggak apa-apa. Tadi kan kamar Nabi damel kuburannya itu tidak dikicing. Kuburannya Nabi tidak dikicing. Namun diberi nisan saja, tapi ruangannya itu yang dihias. Ini tidak masuk dalam menghias kubur, tidak. Ruangannya karena masuk di kawasan masjid. Nah kalau tidak di kawasan itu niatnya bukan menghias kubur, tapi menghias masjidnya. Makanya kalau di makam Baqi nggak ada Pak bangunan yang menghiasinya. Fala syakka annahu haramun. Maka niki tidak diragukan lagi bahwa perbuatan membangun kubur wae kejing terus dihias-hias itu adalah haram, dan itu adalah menyalahi ahlu sunnah dan termasuk menyia-nyiakan harta. Nah, ini termasuk menyia-nyiakan harta. Itu ngoten nggih. Coba nanti kicing ya nopo nggih, kadung dikicing. Makome Nabi mboten nggih, makome Nabi mboten ngoten. Sidik gas. Ruya Bukhari niki. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Mboten napa-napa nangisi mayit. Iki nek yo enek keluarga mati kok nangis mboten napa-napa. Napa? Karena Ruya Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim qabla mautihi. Lama ra'au yajudu bi nafsihi wa qala innal aina tatma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi rabbika ya Ibrahim la mahzunun. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menangis ketika
menjelang atau ketika di saat wafatnya putranya Ibrahim. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, hati bersedih, dan tidak mengucapkan sesuatu apapun kecuali ridho terhadap Allah. Dan dengan perpisahan kepadamu wahai anakku, wahai Ibrahim, kami sekeluarga dalam keadaan bersedih. Niki Pak, nak mau nangis niku wajar, mboten napa-napa. Sing penting mboten min ghairi naufin wala syaqi jaibin. Niki Pak sing dilarang niku nangis gero. Namun sekedar nangis brebes milih pareng, karena Nabi sendiri ketika kehilangan putranya namanya Ibrahim, beliau pun juga meneteskan air mata. Sing mboten oleh nangis adek gero terus nyun sewu Pak. Kadang-kadang mboten ridho kali Gusti. Niki sing mboten pareng. Wala syaqi jaibin, dan tidak merobek-robek baju, itu nak wong-wong kafir naudzubillah Pak, nangis geru-geru niku jarine napa ekspresi cinta lek omong ngoten. Nah, ekspresi cinta bukan ekspresi cinta, ekspresi mboten ridho dengan keputusane Gusti Allah, niku dosa. Makanya wong nyun sewu nak wong niku sampai ngoten niku justru menghambat si mayit, ya. Menghambat si mayit, dia akan disiksa di kuburnya. Nah, awake dhewe sampai tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ruwaya Muslim Nabi qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa man haulahu. Niki Pak, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, dulu Nabi Muhammad SAW ziarah kubur ibunya, maka menangislah Nabi dan menangislah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ziarah kubur kok nangis nyelingan parang, silakan. Niki di sekitar sahabat-sahabat pun ketika Nabi menangis, sahabat juga ikut menangis. Sing boten oleh niki jerit-jerit. Wan nauhu wan niyahatu kullu filin awal yatadru idharu jazai. Niki Pak. Nak nangis geru-geru kalih nyuwek-nyuwek klambi upamane, utawa mboten nyuwek-nyuwek klambi jare geru-geru ora ridho kalih Gusti Allah, dan niki dosa. An-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamati wa liha sirbalun min qatirani wa dirun min jarobin. Niki Pak, diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW bersabda, orang yang nangis jerit-jerit niki ketika ditinggal mati keluarganya atau siapa saja orang yang dicintainya, kemudian dia tidak mati sebelum wafat, kok orang bertobat ya, tidak bertobat sebelum wafat maksudnya, maka nanti akan bangkit di hari kiamat dengan tubuh penuh dengan gudik. Jadi nanti dibangkitkan dengan penuh koreng di padang mahsyar. Hati-hati jenengan naik jerat-jerit ditinggal keluargane mati, besok nalikane sampean tangi di hari kebangkitan di padang mahsyar awake kebek koreng. Nauzubillah min dzalik. Sampai ini karena masuk bojo mati ya rasa nangis ya, tulen neng malaikat malah seneng jarene gua. Wah iki gak jelas iki. Wa yu'azza ahlu ila salasati ayamin min damihi, dan lakukanlah takziah kepada keluarganya si mayit sampai 3 hari setelah dikebumikan. Ngitungnya 3 hari itu mulai dikebumikan.
sunnah untuk takziah. Takziah itu apa? Menghibur keluarga yang mati. Niku ngoten niku takziah. Nah niku mau Pak menghibur yang meninggal dunia. Niki tenggene riwayat hadis itu Pak niki laisa minna mal laqamal hudud wa syaqqal juyub wa ta'ati da'watil jahiliyah niki Pak. Tidak termasuk golonganku kata Nabi orang yang memukul-mukul pipinya, mencakar-cakar pipinya ketika ditinggal mati oleh keluarganya, ekspresi sedihnya sampai memukul-mukul pipinya, nyakar-nyakar anggota tubuhnya, wasyaqal juyub, merobek-robek bajunya, kemudian doa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Nyun sewu Pak niki. Nak wong kafir ngeten iki Pak. Jenengan delok nyun sewu nggih wong kafir. Nak mati ngeten iki. Jadi dia seolah-olah mengekspresikan kesedihan sampai seperti itu, merobek-merobek itu. Terus ini doa dengan doa jahiliyah ya. Doanya doa naudzubillah min dzalik. Kadang nyalahne karo sing kuwasa. Mboten lilo kalih sing kuwasa. Dongane mboten leng pangeran kan nggih. Tenggene dewa-dewa ngoten niku naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau orang berbuat seperti itu kata Nabi laisa minna, bukan golonganku kata Nabi. Makanya niku wau nama keluargane niku wau dihibur ketika takziah. Rawahu Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yu'azzu akhau bi musibatin illa kasahullahu min kulli karamati yaumal qiyamah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang bertakziah kepada saudaranya sesama muslim ya, takziah pada saudaranya atas musibahnya, maka nanti tidaklah orang berbuat demikian kecuali Allah akan memakaikan baju sutra kemuliaan pada hari kiamat. Lho Pak niki nek wong gelem nyelawat tenggene dulur-dulur wau menghiburnya, itu nanti ganjarannya awake dhewe besok diberi baju sutra pada hari kiamat. Nggih Pak. Masyaallah. Wa tuqra'u ba'da salasati ayaman illa limusafirin. Dan ini makruh Pak kalau lebih dari 3 hari. Artinya kalau kita berduka atas keluarga yang meninggal itu maksimum 3 hari saja. Kecuali untuk orang musafir. Orang musafir tidak apa-apa. Artinya kalau orang bepergian atau orangnya jauh ya kita datang ke keluarga kita walaupun sudah lewat 3 hari untuk takziah. Tetapi kalau keluarga yang dekat-dekat itu adalah takziah itu 3 hari. Demikian juga yang berduka itu cukup sedihnya 3 hari saja. Oke. Setelah itu cepat move on, jadi ini arek-arek saiki kayak waktu melok ngono ya, move on yo pun terakhir Pak niki sadurunge kula tutup, wala yufanu isnani fi qabrin illa li hajatin. Tidak boleh dikubur mayit itu di dalam 2 mayit di dalam 1 kubur, tidak boleh kecuali kalau berhajat ya, kalau ada hajat. Kenapa? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'ur rajulaini min qatli Uhudin. Dulu Nabi mengumpulkan 1 liang untuk 2 orang ketika di Uhud. Kenapa? Ini karena ada hajat. Kenapa ada hajat? Karena pada waktu itu yang meninggal banyak. Yang meninggal banyak dalam 1 waktu itu tidak kalau seperti itu boleh dikubur di dalam 1 liang atau digali kuabeh bareng. Tetapi kalau kondisinya normal Pak itu tidak boleh ya, jangan wong mati langsung didadekno situ. Nggih, niku mboten asal. Lah, kalau kondisinya darurat silahkan, kondisinya seperti itu. Kaya wingi zaman Covid mati bilang-bilang lah itu ben gampang ya langsung mawon. Lah Pak nak ditumpuk ya napa mboten napa-napa nak ditumpuk. Artine niki wau Pak. Kalau misalkan mayat sudah mati, sudah jadi tulang belulang itu jenengan wae melih niku Pak.
Disunting niku singkrehno. Tetapi ketika mati bareng niku mau niku aja dikumpulne didadakno sitok sak luwangan, tetapi dia gawean rong luwangan. Kejaba nek sing mati iki akeh, lah niku nah kondisi macam gitu silakan. Iku dikumpulno dadi sitok. Artinya larangan ngeten iki mboten masuk dalam kategori haram nggih. Makruh. Nah wong mayit itu apa sak luwangan digawe wong loro niku makruh. Oke, ngoten mawon Pak terkait dengan mengubur mayit, insyaallah 2 minggu lagi kita akan bahas bab zakat. Ada sing tablet kan? Nggih. Dalam penguburan itu yang umum yang di tradisi itu apa namanya itu harus disentuhkan tangan. Nggih. Itu suci. Nggih. Nah, teng kene kitab mboten enten keterangan niku. Keterangan niku. Kirangan kula dereng ketemu dalile Ustaz. Niku terkait dengan pipine kudu ndekek ning rumah. Itu dalile kula ki dereng ngertos. Dan tenggene kitab nggih niku wau badhe ulesi nggih dikubur sing diringno ngadhep kiblat niku wau hadis sing perkara niki poconge kudu dicoplok nek ora dicoplok engko jari-jari dadi pocong niku boten enten asline ngoten boten enten. Boten napa-napa masya pocong gak dicoplok ya boten napa-napa. Masya pipine ora ditemplekne niki nggih boten napa-napa. Jane ngoten. Tapi nek jenengan templekne ya ora apa-apa. Wong itu dari tanah kembali ke tanah. Jelas nek tenggene kula ngaji nggih namung diulesi mari dikubur kubure miring ngadep kiblat didekek liang lahat pun niku titik. Nggih. Mboten enten keterangan kudu dibuka, pipine kudu ditemplekne, kudu diwehi gelu nggih to. Gelu niku. Niku teng mriki Pak niku teng Jawa niku diwehi gelu nggih. Soale nek mriki kan nggih ngoten lampun diwehi gelu mangke diiringne angel soale napa tidak di liang lahat. Tidak dilihat. Nah, liang lahat niku pres Pak. Jadi mayat itu diiringno niku langsung soalnya mriki ini pres kali dukun niku. Jadi kaya disrek ning ngoten. Nah, mriki mboten diganjel kali gelu ya. Balik ngoten makane diwehi gelu. Jadi wong Jawa ngoten. Nggih. Nggih nek digawe niku dilakoni nggih mboten napa-napa. Napa-napa. Enten malih? Pemilikan ini tanam. Nggih, mboten napa-napa. Bahkan enten hadis Nabi niku pernah ziarah kubur ngencupne pelepah kurma di situ. Selama pelepah ini masih basah, dosanya yang si mayit tadi diampuni oleh Allah. Lah nek ditanduri wit, wite urip terus berarti wite nanti akan memohonkan ampun kepada yang di bawah. Niki ngendikane setengah ulama ngoten. Ditanduri wit mawon ngoten napa. Tapi wite sing cilik-cilik aja ditanduri wit ringin to mriku. Ya nggih wit cilik-cilik mawon petan ngoten nggih. Nggih enten malih. Pun nggih. Dan niki enten niki tambahan mawon penjelasan sekedhik nggih. Perkara kubur dibangun ini tenggene kitab enten setengah kitab niku diperbolehkan. Jadi larangan tidak boleh ngijing itu tadi kalau dikuburkan di kuburan umum. Tapi kalau kubur itu tanah keluarga sendiri yang itu memang hak 100% haknya dia sendiri, maka itu dikijing niku mboten napa-napa. Enten sing membolehkan seperti itu. Termasuk yang kedua adalah kuburnya orang-orang soleh. Itba sama kuburnya Nabi itu yaitu tadi kalau bisa buatan dikecing tapi dimasukkan ke dalam ruangan, di dalam ruangan dibuat cukup. Itu kalau kuburnya orang-orang soleh damel nengeri niku buatan nopo-nopo. Saene tapi tetap saene buatan dikecing. Nah, tetapi enten dalil sing membolehkan diijing itu catatannya kalau dikubur di pemakaman keluarga.
Soalnya nopo nak dikijing iki wau kan menghalangi orang lain untuk ngubur di situ lagi. Makanya itu dilarang. Nak dikijing pun boten iso, tapi nak boten dikijing memungkinkan nanti kalau sudah sekian tahun nanti diduduk niki buat memakamkan orang lagi di situ. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya, kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.